ভারতের সবচেয়ে কনিষ্ঠ এথিক্যাল হ্যাকার হিসেবে ভারতীয় যুব অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতি পেলেন আফান আলী। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ছোট্ট গ্রাম শুল্কাপাড়ার বাসিন্দা মাত্র 14 বছর বয়সী আরফান আলী। এথিক্যাল হ্যাকিং তার এই প্রতিভার নজর কেড়েছে গোটা দেশে। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বুক অফ রেকর্ডসের পক্ষ থেকে ভারতের সবচেয়ে কনিষ্ঠ এথিক্যাল হ্যাকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে আফান আলী। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা আফান কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং সাইবার সিকিউরিটির প্রতি গভীর আগ্রহ দিয়ে এক অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন, যা জাতীয় স্তরে সবার নজর কেড়েছে, যা দেশের গর্বের বিষয়। জানা গেছে আফান আলীর বয়স মাত্র 14 বছর এবং ইউটিউব থেকে তার এসব শেখা। 1 বছর সাইবার সিকিউরিটি, এথিক্যাল হ্যাকার সিকিউরিটি নিয়ে পড়াশোনা করেছে। আফান আলী জানায়, ইউটিউব থেকে একটি খুব সুন্দর প্ল্যাটফর্ম, এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং অনেক কিছু জিনিস শেখা যায়। দেখুন কি জানাচ্ছেন ভারতের সর্বকনিষ্ঠ এথিক্যাল হ্যাকার হিসেবে ভারতীয় বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতি অর্জন করা আফান আলী। मेरा नाम अफान अली है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, एक वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव शुल्कापाड़ा से। और मुझे रिसेंटली यंगेस्ट एथिकल हैकर ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है, जो कि रिकॉग्नाइज बाय इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड है। मैं जैसे कि 14 साल की उम्र में मुझे यंगेस्ट एथिकल हैकर ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है। मेरे लिए और मेरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इसीलिए मैं जैसे कि मैं 1 साल से साइबर सिक्योरिटी को और एथिकल हैकिंग को पढ़ रहा था, इसलिए मेरा हार्डवर्क एंड डेडिकेशन ने मुझे आज इस मुकाम में खड़ा किया है। और मैं जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स में बग हंटिंग भी करता हूँ, और मैंने जैसे कि ये सब सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी है। इंटरनेट बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, आप इससे कुछ भी सीख सकते हैं। और जैसे कि यूट्यूब से मैंने साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग को सीखा है। विद द हेल्प ऑफ AI मैंने ये सबको मास्टर किया है।